Hello and welcome to Danish Pronunciation for Beginners. My name is Allan and this is Dialog number 10, Dialog nummer 10. Den smager godt. It tastes well. The pronunciation focus of today is vowel plus GE, vocal plus GE. Whenever we have a vowel plus GE in normal spoken Danish, the GE disappears and the vowel in front is prolonged, as it is in Kage, Bage, Smage, Pige, Læge. Whenever we have a vowel plus GER, then only the G disappears. Smager, Kager, Læger, Bager, Pige og Læger. And now you're welcome to repeat after me. Den smager virkelig godt. Den smager virkelig godt. It tastes very well, the cake. Chokoladekage vinder altid. Chocoladekage always wins. Chokoladekage vinder altid. Hvordan smager din kage? Hvordan smager din kage? And hvordan can be pronounced in two different ways. Hvordan or hvordan. Så hvordan smager din kage? Or hvordan smager din kage? Ikke så godt. Not that well. Ikke så godt. Den er lidt tør. It's a little dry. Den er lidt tør. Vil du smage mit stykke? Do you want to taste my piece of cake? Yeah. Vil du smage mit stykke? Ja, det vil jeg gerne. Ja, det vil jeg gerne. Hvad synes du? What do you think? Hvad synes du? Hvad synes du? Den er mega god. Den er mega god.